These two oceans meet but never mix. This is the Gulf of Alaska. Sa lang nako guys, kay naay ng utana. Naani siya located sa Northern Pacific Ocean, just off the coast of Alaska, USA. Di nagtagbo ang tubig nga gikan sa Pacific Ocean ug ang glacial meltwater nga gikan sa mga natunaw nga yelo or ice sa Alaska. Kung imong tan-awon, mura sag duha ka klase nga tubig. Ang isa kay darker, ang isa kay lighter in color. Nagkita sila pero dili gid sila magmix. Here's why. Naitulo ka rason. First is ang salinity. Lahi ang kaasin sa tubig. Ocean water is very salty and glacial water is almost fresh. Ikaduha is ang temperature or ang kabugnawon. Bugnaw ang glacial water. Init gamay ang ocean water. Ikatulo is ang density or ang kabugaton. Tungod sa differences sa salt o temperature, lahi ang ilang kabugaton sa tubig. Ang tubig nga gikan sa yelo or glacial meltwater mas gaan ug mas bugnaw. Mao nang dili sila ka-mix dayon sa bugaton ug asinon nga ocean water. Ang boundary nga imong makita gitawag na siya or halok, usa ka natural division sa dagat tungod sa salt and density difference. Murag invisible wall sa tubig. Simple example, mantika ug tubig. Bisag ihalo nimo, dili gid sila maghalo tungod kay lahi ilang composition. Same thing happens in the ocean.